बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौर सियाल है। हुकूमत के चंद दिन बाकी है। ये खबर का सबसे बड़ा जो है वो इंकशाफ किया है हामिद मीर साहब ने। बड़ा इंकशाफ कर दिया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के चंद दिन बाकी है। इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से आपसे आगाह करते हैं। इसके साथ साथ जनाब हंगामी सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर बन चुके हैं। इस्लामाबाद में, केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर और इस वक्त मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अगले 24 से 48 घंटे मुल्क में बहुत बड़ा सैलाब का खतरा बन चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतहाई खौफनाक अलर्ट जारी किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से केपीके के अंदर हालात इस वक्त खराब हो चुके हैं, महकमा मौसमियात ने मुल्क में बलाई इलाकों से जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और इसके साथ साथ बड़े शहरों के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम महकमों को, रेस्क्यू को, पुलिस को, इंतजामिया को, एसीज को, डीसीज को और जितने इस वक्त मुल्क के अहम तरीन इदारे हैं, रेंजर्स हैं, फौज हैं, तमाम जो इदारे हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर चले गए हैं। सबसे जो है वो इस वक्त कश्मीर, बलाई पंजाब जो है, शुमाली इलाका जात जो है, इस वक्त केपीके, गलियात जो इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज हैं उसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, सैलाब के बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। बहुत बड़े ऊंचे लेवल के सैलाब की तवक्को की जा सकती है। खतरा बढ़ता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। आर्मी चीफ और इमरान खान की डील हुई है, कहाँ हुई है, हो चुकी है, नहीं हुई, ये किसकी बातें हैं, किसने की हैं? और ये रात गए तक, रात को 2 बजे ये खबर आई है कि इमरान खान और आर्मी चीफ की कोई डील हुई है। ये खबर किसने दी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जिसने खबर दी है वो बहुत मुस्तरद और आप सबके बड़े फेवरेट एंकर हैं, उन्होंने ये खबर दे दिया है। नवाज शरीफ और इमरान खान की दूसरी बड़ी मुलाकात हो चुकी है। ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर का ताल्लुक जनाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के चंद दिन बाकी रह गए हैं और ये खबर दी है जनाब हामिद मीर साहब, जो कि आपको पता है कि सिस्टम के बिल्कुल करीब के आखिरी नुक्कर के ऊपर भी वो मौजूद है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए घंटी बजा दिया और उन्होंने कहा है कि ये अब चंद दिन की हुकूमत है। जिस स्पीड से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई उससे डबल ट्रिपल गेयर के साथ वो वापस हुकूमत होने जा रही है। और उन्होंने ये एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में, रात के प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया है और उन्होंने अब बाकायदा तौर पे वो सारी वजूहात रखी हैं जिसमें अब हुकूमत जो है वो अब आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बन चुके हैं इस हुकूमत को लेकर। एक अहम तरीन मुलाकात हुई है मरी में, पंजाब हाउस के अंदर, और वहां पे मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद रफी को और इसके साथ ख्वाजा आसिफ को, दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने साथी हैं उनको साथ बनाकर नवाज शरीफ ने घंटी का बटन दबा दिया और उन्होंने कहा है कि बस इनफ इज इनफ, नो मोर, हमें कोई हुकूमत मजीद नहीं चाहिए। और उसके बाद शहबाज शरीफ की जो वहां पे मियां नवाज शरीफ की जानब से बहुत बड़ी क्लास ली गई है, दूसरे लफ्जों में इंतहाई बुरी इंसल्ट की है बैठाकर और कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे बुलाया, जिस तरीके से हमें बुलाकर थनसा गया, ना हम हुकूमत के काबिल रहे हैं, ना अवाम के काबिल रहे हैं, ना हम अब इलेक्शन के काबिल रहे हैं, तो आप इस जमात का सत्यानाश कर रहे हैं। खबरदार मैं करता हूं कि आइंदा के बाद अगर किसी ने अब मजीद हुकूमत में रहने की कोई बात की तो ये बातें मई में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ बातें शेयर की हैं, जिसमें मरियम नवाज की भी उन्होंने क्लास की है कि आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कहा ये हुकूमत हमें मिल रही है और ये हुकूमत हम करेंगे और ये हुकूमत हमने करनी है और आपने करके देख लिया है। आप मुतमैन हो गई हो कि आगे 27वीं तरमीम भी उन्होंने मांग ली है। अब 27वीं तरमीम में आप अपना जो गड़ा वो खोद चुके हैं, आप अपने इख्तियारात किसी और को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आपके पास सूबों का इख्तियार नहीं रहेगा। मरियम नवाज के ऊपर ये चढ़ाई की गई है और ये सारी सूरत हाल के ऊपर नवाज शरीफ की जानिब से सख्त जुमले का तबादला ख्याल किया गया है, जिसमें जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी के अहम तरीन लोग थे उन्होंने कहा है कि
میاں صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. 8 فروری شام 9 بجے آپ نے شکست کی جو تقریر تیار کی تھی وہ بھی آپ بالکل کرنے لگے تھے. مریم نواز نے وہ شکست کی جو تقریر ہے وہ رکوائی اور اس کے بعد جو ایک پلاسٹک پہنی اور وہ پلاسٹک جو ہے آہستہ آہستہ نیچے چلی گئی. اور اب حکومت جو ہے میاں نواز شریف کے بقول یہ اب ہمیں مزید حکومت نہیں چاہیے. وارننگ دی ہے شہباز شریف کو, مریم نواز کو, کابینہ کو کہ خبردار آپ اس طرح کی اگر کوئی حرکت کریں گے تو اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئے صدر ہونے کی خبریں چلائی گئی, پھر ایک نئے وزیر اعظم کی خبریں چلائی گئی, تو دوسری طرف مولانا پھر فیلڈ میں آ گئے. نواز شریف نے اپنی فوج فیلڈ میں اتار دی, عمران خان سے انہوں نے ملاقاتیں کر لی, تو پھر سسٹم نے کہا جی نہیں اب آپ معافی مانگے تو پھر ہی اب آپ کو معافی ملے گی. اب جس رفتار سے مسلم لیگ نون کو حکومت ملی ہے اس سے 5واں گیئر لگ چکا ہے اس حکومت کی واپسی کا, اور 1 مہینہ جو اگست ہے یہ امپورٹنٹ ہے. میرے مطابق یہ 2 مہینے امپورٹنٹ ہے. حامد میر نے اس حکومت کی جو گھنٹی بجائی ہے وہ چند دنوں کی گھنٹی بجائی ہے اور انہوں نے کہا کہ چند دن اہم ہے. حکومت بستر بوریا اپنا گول کر رہی ہے, استعفے ریڈی ہیں, استعفوں کی لائن اپ مکمل ہو چکی ہے, بڑے نام استعفہ دینا چاہ رہے ہیں. 27ویں ترمیم کا جو ہے وہ تبر جنگ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر بچ چکا ہے. پنڈی اور اسلام آباد اس وقت آمنے سامنے ہیں, پیج پھٹ چکا ہے اور جو پلاسٹک پہنی تھی اس حکومت نے وہ بھی ان کی اتر چکی ہے. اور بڑے فیصلے میاں نواز شریف کریں گے اور شہباز شریف کو منع کر دیا گیا ہے. یہ میسج جا کے کسی اور کے بڑے گھر والوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہمیں یہ حکومت اب نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمارا وزیر اعظم ہوگا, پھر ہمارا ہی صدر ہوگا. تو اس کے بعد نواز شریف نے ایک اپنی 111 بریگیڈ جس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لانچ کر دیا ہے. مسجدوں والا ایشو بن گیا اور وہ اب گراؤنڈ کے اوپر ہیں. تو وزیر اعظم جو محسن نقوی کی خبریں چل رہی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ مولانا کے سارے بندے جو ہیں وہ حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ شہباز شریف کو کچھ نہیں کہہ رہے. وہ اس وقت جو وفاق ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. ایک ہی بندہ ہے جس نے وزیر اعظم کی خواہش ظاہر کی ہے اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, مولانا صاحب. مولانا کی جماعتیں, مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تو نواز شریف نے موقع دے کر یہ 111 بریگیڈ چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد اب سسٹم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یا ہم رہیں یا پھر اب یہ سیاسی جماعتیں رہیں. تو میرے خیال میں اب یہ لڑائی اب مسلم لیگ نون کے گھر کے اندر سے اٹھی ہے اور یہ واپس جا رہی ہے. تو اس لیے اب کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کی اور چیف آف آرمی سٹاف کی شاید کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ جناب جاوید چودھری صاحب نے یہ خبر پوسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ بڑی ملاقاتیں تو ہو چکی ہیں, بڑی ملاقاتوں میں بڑاوت کوچ اور جو ہے وہ ڈیل کر لیا گیا ہے. اس کے بعد اب عمران خان کے پاس چوائس ہے کہ وہ کس طرح باہر آنا چاہتے ہیں. بڑی آفر اور بڑی ڈیل کی خبر انہوں نے دے دی ہے. اب دیکھنا کیا ہے کہ عمران خان کی کورٹ کے اندر یہ بال ہے, کیونکہ وہ بڑی لوگوں سے بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہوگی, ڈیفینیٹ ہوتی ہوگی. 2 سال سے وہ جیل کے اندر ہیں تو معاملات تو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ تو ڈیل اب تو ہو رہے ہیں. اور بڑی خبر تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی 1 ماہ کے اندر دوسری بڑی ملاقات عمران خان سے ہو چکی ہے. اور اس میں نواز شریف نے جو ذرائع ہے وہ یہاں تک بات بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو جا کے تھپکی دی ہے, ڈٹ جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب 2 اس خبر کے پہلو نکلتے ہیں, یا تو نواز شریف اسی طرح عمران خان کو ٹریپ کر کے مزید سسٹم کے اندر مروانا چاہتا ہے, یا پھر نواز شریف واقعی جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر اس سارے سسٹم سے جان چھڑوانا چاہتا ہے اور وہ بھی سڑکوں کے اوپر آنا چاہتا ہے. یہ وقت جو ہے یہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ تک ظاہر ہو جائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. یا تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ایک جو تھپکی دے کے ہیں کہ آپ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہونے لگے ہیں, تو آپ اس سارے سسٹم کے جو ہیں ماسٹر مائنڈ ہیں, تو لہذا آپ نے قائم رہنا ہے. اس کے بعد دیکھنا کیا ہے کہ کیا نواز شریف اس سارے سسٹم کے جو خلاف ہیں وہ سٹینڈ کھڑا کرتے بھی ہیں, کھڑے ہوتے بھی ہیں, اپنی حکومت کو گھر چلتا کرتے بھی ہیں, جو کہ خبروں کی حد تک تو آ چکا ہے کہ مریم نواز کی سب سے بدترین کلاس لی گئی ہے اس سارے سیشن کے اندر. مریم نواز کو کہا گیا کہ آپ نے 8 فروری والا الیکشن جو ہم ہارے تھے
आपने कहा था ये हमने हुकूमत करनी है, तो करके आपने देख लिया बाप का इख्तियार भी वफाक और वफाक का इख्तियार किसी और के पास जा रहा है। 27वीं तरमीम में वजीर आजम भी शायद चेंज हो जाए, शायद सदर भी चेंज हो जाए, शायद ये हुकूमत भी ना रहे, तो यहाँ तक मामला बढ़ चुका है। तो ये मामला अब देखना है कि कितना तूल चलता है। रात गया तक 27वीं तरमीम की खबरें गर्दिश करवा दी गई हैं। तबले जंग बच चुका है जमहूरी कुत्तों के दरमियान और ताकतवर हल्कों के दरमियान। ये जंग अब शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ ने हुकूमत का जो है घर खाली करने का कह दिया है कि आओ मिलकर जो है इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। अब देखना क्या है कि क्या शहबाज शरीफ अपने भाई की बात मानते हैं या वो जिसकी बात मानते हैं उन्हीं के साथ खड़े होंगे। क्या मरियम नवाज अपने बाप की बात मान लेंगी। ये वो सूरत हाल है जो आने वाले कुछ दिनों तक आप तक एक साफ शफाफ आईने की शक्ल में आ जाएगी। तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आप तक शेयर करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे के आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।